Sir. Yes, Lando. Any question? Sir, di ba natin assignment kahapon, sir? Hey! Ay, oo, tama. Ang assignment. Ipasa ninyo ang assignment. Sir. Yes, pamintang dinudurog. Sir, muraglit lagi ka karog 30 minutes, sir. Nang laba ko. Pero ang assignment, ipampasa na. Sige, sir. Sige ko ka, sir. Ito spring. Ito malagi color, ana. Ay, tambal man ni sir. Padili capacity binig swab test. Tambal. O sige na, ipasa ninyo ang assignment. Sige na. Sir! Unsa man, Pedro? Sir! Blooming lagi ka karon sir. Diba?